وصحبه أجمعين. Alhamdulillah kita subuh hari ini kedatangan tamu mulia, sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah dipergandakan pahala yang kita dapatkan insyaallah di hari ini, sebagaimana ketika datang bulan mulia, kebaikan yang kita lakukan di bulan itu bertambah berkali lipat, bisa 70 kali lipatnya seperti bulan yang baru kita tinggalkan, bulan suci Ramadan. Salat subuh sekali di sana selama bulan suci Ramadan seperti 70 kali salat subuh yang kita lakukan. Bulan dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ketika kita datang ke Masjidil Haram, 10.000 kali lipat kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah. Itu hanya sekedar bulan, sekedar hanya tempat, sekedar hanya bulan, sekedar hanya tempat. Ketika kita melakukan kebaikan di bulan itu, di tempat tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya kita bersama manusia hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghabiskan waktunya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita berharap insyaallah lipat ganda yang kita akan dapatkan jauh mudah-mudahan lebih besar. Mudah-mudahan kita berharap lipat ganda kita hari ini insyaallah jauh lebih besar. Karena kita bersama seorang manusia, seseorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu masjid tidak sujud kepada Allah, tidak melakukan sholat, tidak berpuasa dan lain sebagainya di Masjidil Haram. Tidak. Begitu juga bulan, walaupun setiap tempat ingat kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak puasa, bulan tidak puasa, bulan tidak sholat, bulan tidak zakat, bulan tidak haji, bulan tidak umrah, bulan tidak melakukan segalanya. Begitu juga tempat. Tapi subhanallah, sekadar Allah muliakan sehingga ibadat kita 70 kali lipat. Ibadat kita 10 kali 10.000 kali lipat. Bagaimana kalau seandainya seorang yang menjadi pilihan Allah? Allah ciptakan segala sesuatu, kata Nabi Abu Muhammad. Mungkin hari ini kita tidak baca wirid dulu ya. Mungkin insyaallah kita hari ini tidak baca wirid dulu, kita manfaatkan beliau. Apa tadi saya bilang? Kita berharap insyaallah ya, insyaallah. Bagaimana kalau seorang makhluk manusia yang menjadi pilihan Allah dari sekian makhluk? Bulan ciptaan Allah, Masjidil Haram tempat yang dimuliakan oleh Allah itu ciptaan Allah. Begitu juga kita manusia. Begitu juga malaikat dan lain sebagainya. Dari semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita manusia menjadi ciptaan termulia, ciptaan terbaik. Ciptaan termulia, ciptaan terbaik. Tapi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memilih ciptaannya. Kalau sekedar di bulan itu, di tempat itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita zat kita manusia ini jauh lebih pilihan dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau seandainya seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita bersama insyaallah tamu mulia yang datang dari kota Carim. Beliau ya, kalau antum datang ke kota Carim mungkin antum bisa lihat bagaimana kondisi orang-orang di sana. Saya tidak bisa terlalu banyak cerita tentang orang di sana. Yang jelas kota di sana itu ya kota yang tempat yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat hiburan, tidak ada bioskop di sana, tidak ada bioskop, tidak ada tempat hiburan, apalagi tempat maksiat, tidak ada. Dari kecil beliau dididik oleh ayahnya, oleh pamannya, oleh guru-gurunya.
menghabiskan waktu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tuanya, begitu juga orang tua dari orang tuanya. Mungkin saya bisa cerita sedikit, maka ada namanya silsilah rantai dahab emas. Kalau di istilah ulama kita ini biasa namanya silsilatul dahab, silsilah rantai emas. Beliau seorang yang luar biasa, abahnya seorang yang luar biasa, seorang imam, dai, ulama besar, mufti. Terus ayah dari ayahnya seperti itu, ayah dari ayahnya seperti itu, ayah dari ayahnya seperti itu. Dari beliau emas, ayahnya emas, kainnya emas, buyutnya emas, cicitnya emas, piutnya emas, sampai ke Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap insyaallah walaupun kita ketinggalan bulan suci Ramadan, berlipat ganda amal ibadat kita, tapi insyaallah kita masih berhak untuk mendapatkan lipat ganda dari amal yang kita lakukan, terutama kita ketika datang manusia-manusia hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak namanya berkecil hati ketika kita tinggalkan bulan suci Ramadan. Ya Allah, rasanya harapannya sampai sekarang bulan suci Ramadan, kalau bisa selalu bulan suci Ramadan, agar amal kita yang sedikit itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak berkecil hati. Kita ada manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkumpul bersama mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala membuat kaget malaikat. Dalam pertemuan kita bersama orang, pertemuan seperti ini, apalagi ada orang Masya Allah bikin kaget malaikat. Allah mengatakan, ya malaikati angumu maghfur angulu maghfuran angulu lahum gumu maghfuran lahum qad buddilat sayi'atuhum hasanat. Hei malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka yang berkumpul itu, bangunlah kalian dari tempat duduk kalian, sudah diampuni semua salah dosa kalian, digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Sebanyak dosa dijadi kebaikan. Terkejut malaikat. Ya Allah, tidak semua orang yang kumpul di situ maksudnya tujuannya untuk mencari kebaikan, ampunan dari Engkau. Ada di antara mereka itu Abdul Khattab, seorang manusia hamba yang banyak salah. Dia ikut kumpul di situ bukan karena tujuannya untuk mendapatkan ampunan, bukan tujuannya untuk hadir majlis, bukan tujuannya untuk mendapatkan rahmat dari Engkau ya Rabb. Dia hanya sekedar mencari fulan kepengen tahu dan lain sebagainya. Apakah untuk hamba itu juga kami nyatakan kepada mereka, bangun dari tempat dudukmu, sudah digantikan semua salahmu itu dengan kebaikan. Allah mengatakan walahu ghafar. Kata Allah malaikat, bagi orang yang kau katakan itu seperti itu, aku ampuni dosanya. Humul qaum la yashwa bihim jalisuhum. Mereka kelompok siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, mungkin saya minta antum semua dengarkan dari beliau Al-Allamah Da'i ilallah Al-Habib Abdul Rahman ibn Habib Al-Walid Al-Imam Ad-Da'i ilallah Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya berupaya insyaallah untuk menerjemahkan sebaik mungkin, tapi saya sebelumnya mohon maaf kalau seandainya dalam terjemah kurang sempurna. Dalam terjemah kurang sempurna karena kekurangan yang saya miliki. Saya berharap makanya antum dengarkan dari beliau, insyaallah roh yang kita miliki kalau memang hari ini dan memahami, nanti akan paham juga. Pada suatu ketika satu saat akan paham, ternyata yang kita dengarkan dahulu, maksudnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita mintakan waktunya kepada Habib. InsyaAllah kalau memang nanti ada yang perlu untuk ditanyakan, terutama mengenai hal yang beliau sampaikan, fadhal, baik namanya bapak-bapak, saudara-saudara atau ibu-ibu, tante-tante, mbok-mbok, namanya binian perempuan yang hadir, kita mintakan waktunya dari Habib alaihi falyatafadhal mashkuran. Sallallahu ala Muhammad. مسجد الهداية ممكن هذا مسجد اسمه مسجد الهداية هذا مصلى صلى الهداية ما شاء الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على توفيقه وجزيل عطاء الذي جمعنا وإياكم في صبيحة هذا اليوم في مصلى الهداية، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العناية والرعاية والولاية والهداية. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita dalam tempat yang Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan anugerah kedermawanannya, dan semua kita saat ini berkumpul di tempat yaitu di Musalla Al-Hidayah. Mudah-mudahan langkah dalam setiap langkah kehidupan kita secara lahir batin kita diiringi selalu taufik hidayah dan anugerah dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو البهاء والسناء والعظمة والكبرياء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي دلنا على كل فضيلة وخير وربطنا بكل ما يرضي الله عنا. اللهم اجز عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزيت نبينا عن أمته وآتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وابعث الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أما بعد. Beliau mengatakan dan lantunan syahadat kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan kebesaran, dan juga lantunan namanya kesaksian terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu kebaikan besar atau kecil, sekecil apapun ia, apapun bentuknya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan akan kebaikan itu terhadap kita. Begitu juga sebaliknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam karunia, wasilah, kelebihan, maqam mahmud dan lain sebagainya. أما بعد فإن الله عز وجل جمعنا وإياكم في سبيحات هذا اليوم. صلينا الصبح في جماعة، نسأل الله القبول في هذا العمل، لأنه ورد من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فهذه أعمال نتقرب بها إلى الله، نسأل الله أن يكتبنا وإياكم مع في القائمين الذاكرين الخاشعين المخبتين الذين قال في وصفهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Alhamdulillah kita telah melaksanakan tadi sholat subuh berjamaah yang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan mengenai keutamaannya. Barang siapa sholat subuh berjamaah, siapapun dimanapun, maka ia akan berada dalam naungan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari. Dan Rasulullah mengatakan dalam sabda yang lainnya, barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seperti ia telah memakmurkan, menghidupkan malam sepenuh malamnya dengan sepenuh malamnya. Seakan-akan kita tadi tidak tidur malam hari, kita penuhi dengan ibadah kepada Allah. Dan barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan dia telah bangun separuh malam. Sholat subuh, sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua manusia-manusia hamba-hamba yang khusyuk, yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi beliau mengatakan ada manusia-manusia dari kaum perempuan dan kaum laki-laki yang sungguh-sungguh dalam beribadat, menjalankan perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari baik kalangan laki begitu juga kalangan perempuan yang selalu di antara sifat-sifat mereka yang mulia yang selalu beristighfar namanya di malam hari. Alhamdulillah ala taufiqihi wa jazili atah. Allahumma ya man wafaqa ala al-khair lil-khair wa a'anhum alayh, waffiqna Allahumma lil-khair wa a'inna alayh. Fa inna at-tawfiqa huwa kama qala al-ulama ذكر الإمام الحداد أنه هو معناه التوفيق خلق قدرة الطاعة عند العبد، إذا أراد أن يوفقه خلق قدرة الطاعة عنده فيجعله يطيعه. لهذا نسأل الله المعونة في الطاعة. ورد عن النبي محمد الذي خطب سيدنا معاذ بن جبل ويسمى الحديث المسلسل بالمحبة. خطب النبي محمد سيدنا معاذ وقال: يا معاذ إني أحبك
فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال العلماء المراد بالمعونة كما ذكر ابن حداد، المراد بالمعونة هذا الدعاء هو الإخلاص. يعني إذا صليت، صمت، ذكرت الله، عبدت الله، صدرت القرآن، أي عمل صالح أخلص فيه لوجه الله، لأن الله لا يقبل إلا من عباده المخلصين، لا يقبل من يدعو أن يرتجع عمله غيره، فإذا ارتجع بعمله غيره وكله إليه. فلهذا قال الله عز وجل في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والإخلاص لله. Jadi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan yang layak terhadap Nabi Abu Muhammad atas kebaikan yang telah beliau berikan kepada kita. Jadi kita alhamdulillah telah melaksanakan salat subuh berjamaah merupakan taufik, namanya bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap setiap kita. Yang mana taufik itu ulama mengatakan seperti Abdullah bin Ali Muhammad Haddad bahwasanya khalqu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemampuan atau kekuatan bagi seseorang hamba sehingga ia mampu melakukan kebaikan. Maka kita pun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah, begitu juga Nabi Abu Muhammad untuk selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita selalu kemampuan untuk kita melakukan ibadah tersebut. Artinya agar kita selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang masyhur ma'ruf dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah satu sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Ini hadis terkenal dengan di istilah ahli hadis itu, hadis ini itu namanya ahli hadis musalsal bin mahabbah, hadis yang bersambung dengan kalimat mahabbah, kecintaan. Rasulullah pernah mengatakan kepada Sayyidina Mu'ad, beliau mengatakan, ya Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah setelah setiap kali engkau selesai melaksanakan salat 5 waktu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menjalankan zikrik, untuk selalu mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu, dan husni ibadatik, dalam melakukan ibadat, baik itu puasa, baik itu sholat, baik itu zakat, baca Quran, dan zikir dan sebagainya, itu diminta agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melakukan semua itu. Ada yang mengatakan ma'unah, bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagai ulama yang mentafsirkannya seperti yang kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu mukhlishin lahuddin. Artinya ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu. Artinya ma'unah itu ikhlas dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ma'unah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadat yang kita lakukan apapun itu kecuali kalau memang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan amal ibadat apapun, amal ibadat tersebut bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan balasannya kepada orang yang kita inginkan dari tujuan kita untuk melakukan amal tersebut. وحال المخلصين أن يكونوا مع الله في أحوالهم كلها. هو في المسجد مع الله، في الصلاة مع الله، في القرآن مع الله، في الذكر مع الله، في الصوم، مر رمضان معنا وإياكم، صوم رمضان، قيام رمضان، التراويح، الزكاة، قراءة القرآن، صلة الأرحام، القيام بحق الآب والأمهات، البر، الإحسان، كل أعمال صالحة مع الله فيها، مخلص لوجه الله، لا يبتغي بذلك جزاء ولا شكورا. هذه قال والآيات اللي نزلت يقرأها الإمام في سورة الجمعة، سورة الإنسان، أو سورة يعني في المئة من السجدة، جاءت فيها سورة الإنسان كان نزلت قالوا هذه الآيات سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا وآل بيت رسول الله وأمهم سيدتنا فاطمة وزوجة سيدتنا فاطمة الزهراء والحسن والحسين.
قال أهل السيرة أو التفسير أن أهل بيت رسول الله أدركهم الجوع، جاعوا فأرادوا أن يذوقوا ذواق طعام فيسر الله لهم طعام. أرادوا أن السيدة فاطمة أرادت تهيئ الطعام لزوجها سيدنا علي والحسن والحسين، إذا بالباب يدق شخص يدق الباب عليهم، طارق يطرق الباب، من سيدنا فاطمة سيدنا علي انظر من بالباب، قال إذا سيدنا علي يسأل من بالباب، قال يا أهل بيت رسول الله إني مسكين، أي لم أذق الذواق منذ أيام، هل تطعموني من طعامكم؟ قالت السيدة فاطمة أعطني ما لدينا من الطعام نصبر نحتسب لوجه الله، كله لم تجد تأخذ بعضه وبعض الآخر، كلهم جياع، سيدنا علي وسيدنا فاطمة كلهم يحتاجون للطعام. قالوا فلا إذا بالحق عز وجل يسر لهم طعاما آخر، وأرادوا أن يجتمعوا على أكله فدق بالباب فقرع الباب عليهم، من يقرع الباب قال سيدنا فاطمة انظري علي من بالباب، قال أنا يتيم يا أهل بيت رسول الله، هذه أيام لم أذق ذواب ما طعمت، أطعموني من طعامكم. قالت سيدنا فاطمة أعطوا الطعام نصبر لله نحتسب. قالوا الثالث مرة جاءهم طعام أراد أن يجتمعوا على الأكل، إذا يدق بالباب داق قبل أن يأكلوه، فإذا سيدنا فاطمة انظري علي من بالباب، قال من بالباب؟ قال أسير لي أيام لما ذق ذواق، قال تطعموني من طعامكم. قالت السيدة فاطمة أعطي الطعام نحتسب لوجه الله، وهم جياع يحتاجون للطعام. قال أهل التفسير أنزل الله فيهم هذه الآيات ويطعمون الطعام على حبه، أي محتاجين إليه، مسكينا ويتيما وأسيرا. لما تعملوا هذا العمل يا أهل بيت رسول الله؟ قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لما هذا العمل؟ قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الجواب من الله لهم قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هكذا كما ذكر أهل التفسير سبب نزول هذه الآيات مواقعة الحال التي سمعناها عن آل بيت رسول الله عليهم رضوان الله، فهم يعملون الأعمال الصالحة يبتغون بها وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نفعنا الله بهم وبسائر الصالحين. Nahuddin, di antara artinya kita selalu berbuat karena Allah, di masjid bersama Allah, ketika kita zikir bersama Allah, dalam ibadat kepada Allah, baca Quran bersama Allah, dimanapun kita selalu bersama Allah Subhanahu. Artinya melakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu kejadian yang pernah terjadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai turun ayat, terjadi kepada rumah tangga namanya anak cucu Nabi besar Muhammad, Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Mereka dalam kondisi yang amat sangat namanya membutuhkan, dalam kondisi kelaparan, belum makan. Maka kala itu mereka mendapatkan namanya makanan. Ketika mereka mendapatkan makanan, mereka dalam kondisi lapar dan membutuhkan makanan itu. Beliau, Sayyidah Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Ketika mereka sudah menghidangkan makanan, ingin makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Sekarang mengatakan, ya Ali, coba lihat siapa yang mengetuk pintu. Dan ditanya siapa? Saya ini adalah miskin, seorang miskin. Saya tidak mendapatkan makanan bagi saya. Saya mengharap makanan dari antum wahai keluarga Rasulullah. Maka saya dapat mengatakan, ya Ali, kasih makanan kita. Diberikan semua makanan yang sudah dihidangkan kepada miskin tersebut. Tiba-tiba Allah mudahkan kembali untuk kedua kali yang mereka mendapatkan makanan. Dalam kondisi memang lapar, membutuhkan makan tersebut. Sudah seketika dihidangkan, tiba-tiba kembali ada yang mengetuk untuk kedua kalinya. Ditanya, itu saya dapat mengatakan, ya Ali, lihat siapa yang di pintu. Tiba-tiba mengatakan, siapa? Yatim. Ada adalah seorang anak yatim yang namanya berapa hari sudah tidak mendapatkan makanan. Maka disuruh kembali untuk memberikan semua makanan yang dihidangkan tersebut kepada yatim. Kemudian dimudahkan oleh Allah untuk ketiga kalinya mendapatkan makanan kembali. Ketika sudah dihidangkan kembali, tiba-tiba ada kembali yang mengetuk pintu. Ditanya siapa? Asir, seseorang tawanan. Dan memiliki sesuatu yang belum makan beberapa hari. Maka mengatakan, kasihkan semua.
dikasihkan kembali untuk ketiga kalinya makanan mereka semua. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai turunkan ayat dalam kondisi kejadian itu kepada ahli keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita umat kenapa mereka lakukan itu. Maka Allah mengatakan innama nut'ikum wajhillah. Sesungguhnya kami hanyalah memberikan ini kepada kalian, bersedekah ini karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan darinya balasan, bahkan ucapan terima kasih. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak mengharap. Artinya memang melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka janji. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ad-Dahr. Biasanya dibaca itu subuh Jumat. Habis surat Sajadah, surat rakaat kedua surat namanya Al-Insan. Allah Ta'ala Al-Insan dibaca. Di situ disebutkan kejadian tersebut. Maka Allah jadikan wajazahum mimma sabaru. Maka Allah berikan balasan bagi mereka atas kesabaran yang mereka lakukan tersebut, jannatan wa harira, surga dan berbagai macam namanya karunia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. فإذا أخلص العبد لمولاه في صلاة وصيام قيام ذكره عبادته كل ذلك يبتغي بذلك مرضاة مولاه جل في علاه، الله يحبه والله يتولاه والله يرعاه لأنه معه. من كان مع الله كان الله معه. تأتي المعية من العبد أول، ابدأ بنفسك، ماذا عندك؟ الله يعطيك على ما عندك، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. فالبداية من العبد نفسه، أن أنفقت إخلاص أعطاك الله عطاء وافر من عنده، أنفقت ذكر عبادة، أنفقت وقت من أجل الله، أو بذلت معروف من أجل الله، كل ما تنفقه يقول الله ما تنفقوا من شيء فالذي تنفقه فالله يخلف عليك بخير. فهكذا يبدأ العبد من عند نفسه، يقدم بين يدي الله ما يرضي عنه في دائرة العمل، والله عز وجل أعظم وأجل، وهو يكرم كرم لا يعد ولا يحصى. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. رب العزة إذا أكرم أكرم، وإذا منح منح، وإذا فتح فتح، وإذا وهب وهب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مر علينا رمضان بما فيه من مظاهر الأعمال، صلاة صيام قيام ذكر عبادة، صلاة التراويح، قرآن، قراءة قرآن، صلة بالأرحام، الزكاة، الفطرة، العيد. مرت علينا هذه كل الأيام، أيام مباركة فيها عطاء، فيها ليلة قدر، ليلة من ليالي رمضان. مرت علينا الأيام المباركة فيها خيرات كثيرة، لكن هناك عمل وقبول. فهل قبلنا فيما عملنا؟ يقول الحبيب عبد الرحمن محمد المشهور من الديار الحضرمية، هذا من أكابر علماء حضرموت، يذكر سيد الوالد دائما عنه هذه القولة، يقول إذا أردتم أن تعرفوا علامة القبول في أنفسكم انظروا حالكم مع الله بعد العمل. من رمضان ما بعد رمضان، مرت الأيام الفاضلة ما بعد الأيام الفاضلة. هل ازددتم إقبال على الله، رغبة فيما عند الله، وجهة صادقة مع الله؟ هل لا تأتي تظهر عليكم علامة القبول في حسن حالكم مع الله؟ هذا يقول صاحب الحكم صالح الأعمال، أي الأعمال الصالحة، إن لم تفضي إلى صلاح في الأحوال وإلا فهي على أربابها وبال. نصوم نصلي نزكي ونؤدي العمل، أين الأثر؟ الله يقول في الصلاة وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيضا ولذكر الله أكبر. الذكر يؤثر، الصوم يؤثر، والصدقات تؤثر، والصلاة تؤثر، ولذكر الله أكبر. فمعنى هذا كله خرجنا من هذه المناسبات الطيبة لابد أن نكون على حالنا مع الله أقرب وأطيب وأحسن حال مع الله، ولأجل تكون الخاتمة مباركة، كل يوم أفضل من الذي قبله، ولا يأتي اليوم الأخير ولا الساعة الأخيرة ولا اللحظات الأخيرة إلا وحسن الخاتمة عند الموت. حسن الخاتمة عند الموت، حسن الخاتمة عند الموت. هذا نطلب الله حسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة، يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة.
رحمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Insyaallah. Saya tadi minta pertama kali sebelum minta maaf dan minta antum dengarkan. Masih beliau melanjutkan mengenai masalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Ya, walaupun alhamdulillah Ramadan telah kita lalui dan ya mudah-mudahan kita berharap kebaikan yang kita lakukan dalam Ramadan, puasa, namanya salat dan lain sebagainya, mudah-mudahan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang ulama besar di Hadramaut namanya Habibur Rahman bin Muhammad Masyhur, seorang ulama besar. Beliau pernah mengatakan bahwasanya coba lihat setelah kalian melakukan suatu amalan, perbuatan kebaikan, ibadat apapun bentuknya, itu salat, itu namanya puasa, itu zikir, itu sedekah, itu silaturahmi dan lain sebagainya, lihat setelahnya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan namanya ibadat, namanya Ramadan. Nah, setelahnya kondisi kita kepada antara kita dengan Tuhan kita Allah bagaimana? Apakah bertambah keinginan kita dalam melakukan kebaikan, bertambah hubungan kita dengan Allah baik, bertambah artinya perubahan itu bertambah bagi kita lebih baik. Sebagaimana Allah nyatakan dalam sholat, sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita lihat kalau seandainya hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik, begitu juga hubungan kita antara sesama lebih baik, apalagi ini bulan-bulan Syawal, bulan halal bihalal, maka itu tanda-tanda yang membuktikan bahwasanya amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya, melihat kondisi diri kita masing-masing, apakah namanya kemarin kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, ibadat itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya masing-masing di antara kita mengetahui hal tersebut. Yang jelas kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di saat-saat akhir dalam umur kita, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Dan kita berharap semua yang kita lakukan menghasilkan kebaikan bagi kita. Terutama di saat-saat akhir umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Kalau Allah berikan kepada kita di akhir umur kita husnul khatimah, maka semua dari awal umur kita itu akan menjadi semuanya baik. Walaupun mungkin kita lalui A, B, C dan lain sebagainya, tapi berkat husnul khatimah ketika matinya kita, maka dihitung semua itu namanya sebagai kebaikan yang ditinggalkan oleh seseorang hamba, sehingga semuanya menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua insyaallah dengan husnul khatimah. الأعمال الحكمة لم تفضل صلاح الأحوال على بابها وباب. Tadi beliau mengatakan dalam kitab hikam, amal-amal soleh yang kita lakukan, kalau seandainya amal soleh yang kita lakukan itu tidak mengakibatkan kita menjadi baik, tidak membuat kita lebih baik, maka itu petaka bagi yang melakukannya. Coba harus sadar, bukan berarti ini menghalangi kita atau membuat kita down dan beramal. Tidak, ini memberikan motivasi kepada kita ketika kita beramal agar kita itu betul-betul karena Allah amal kita, sehingga amal itu membekas dalam keadaan kita, ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, muamalah kita. Apapun amal soleh yang kita lakukan, kalau seandainya amal soleh itu tidak membuat kondisi kita, keadaan kita lebih baik, ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, itu amal soleh itu akan menjadi petaka. Dan kita juga tidak boleh menunggu. Beliau tadi mengatakan, Allah berfirman bahwasanya mama tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, apapun bentuknya kebaikan itu, maka Allah akan menggantinya. Artinya Allah akan memberikan balasan baginya. Baik harta yang kita infakkan, begitu juga kebaikan yang kita infakkan, amal soleh yang kita infakkan, kita berbuat, kita berdahulu, apa yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. هكذا أهل حسن الخاتمة
حسن الخواتيم هذه إنما الأعمال بخواتيمها. نحن نصلي نصوم نزكي نعمل صالحات، إيش الغاية من ذلك كله؟ طلب رضوان الله، أجل ربنا يرضى عنا. وعلامة الرضوان الخواتمة المباركة، حسن الخاتمة. هذه الخبر لا يأتي إلا عند الخواتيم. اللهم احسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها. أي أمر يحسن الله خاتمته، لحظتك وساعتك ويومك وأسبوعك وشهرك وسنتك وعمرك، كل هذه لها خواتيم. كلما ختم لك باللحظة بالخير جاءت اليوم ختم لك بخير، وختم لك بالأسبوع بخير، ختم لك بالشهر بخير، ختم لك بالعام بخير، ختم لك بالعمر بخير. هذه الغاية العظمى، أن تموت والله عنك راض. هذا نجد كثير من الصالحين ما شاء الله تجد خواتيمهم مباركة، علامة حسن الخاتمة تظهر عليه، إما يتوفاه الله في صلاة، ولا هو صائم أو قائم، أو ما شاء الله في متوضي وهو في الحج يطوف بالكعبة أو في عرفة، فهذه علامة حسن الخاتمة. وقد ورد في الحديث عن النبي محمد: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا آخر كلامه. هذا قالوا إذا حضر الإنسان عنده محتضر النازع في سكرة الموت يذكر عنده لا إله إلا الله، يرفع صوته قليل يسمعه المحتضر ويسأل الله له الثبات عند المثبت هو الله. ويقول في سورة الفرقان: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أهل التفسير المراد بالقول الثابت هو قول لا إله إلا الله. متى؟ عند سكرات الموت. قال فإذا قالها المحتضر بلسانه قال لا إله إلا الله فلا يكثر عليه في القول، أغرض أن يكون آخر كلامه من الدنيا، إلا إن طلب ما أو دخل عليه شخص يتكلم معه تكلم نجدد عليه ذكره بلا إله إلا الله لا يقل يقولها تكون آخر كلام من الدنيا، لا. أو يكون قد أشار ببنانه بان السبابة، نحن في التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله فأرفع السبابة. قال لها اتصال هذا بالقلب بحضور لا إله إلا الله. فإذا رأي هذا المحضر يحرك سبابته هذا علامة أنه يقول لا إله إلا الله بقلبه. لسانه قد قبضت ما يقدر يقول بلسان، لكن قلبه حاضر مع الله لا إله إلا الله فلا يكثر عليه. هذا قالوا كان أحد علماء حضرموت من ألبا كثير يحدث الطلبة حوله يقول حدثني فلان عن فلان في مجلس تعليم عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. قالها فسيدا يرتج عليه ويصغي يقوم يحركوه وقدوه قد مات. قال سبحان الله عد الحديث ما أكمله. قال لهم بعض العلماء أن الرجل أكمله بالفعل، قال لا إله إلا الله إيش بعدها؟ دخل الجنة. آخر كلام من الدنيا لا دخل الجنة. الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة وحسن خاتمتنا وعاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Maka kita harus selalu berupaya untuk memperhatikan ucapan perbuatan lahir batin kita agar kita mampu menutup amal kebaikan kita dengan baik, maka jadi kebaikan bagi kita. Begitu juga kita harus berupaya di hari kita untuk menutup hari kita dengan baik, maka hari itu menjadi semuanya baik. Begitu juga minggu kita, bulan kita, tahun kita sampai akhir umur kita. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan akibat artinya akhir dari perkara yang kami lakukan dari terutama ibadat baik ucapan perbuatan apapun ya ini baik. Dan di akhir umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, siapapun yang di akhir ucapan dari umurnya kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ceritakan ada seseorang di antara al-Baqi, seorang ustaz, seorang ulama sedang di majelis bersama murid-muridnya, maka ia lantunkan hadis tadi dari fulan,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa akhir ucapannya di dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga ya. Maka ketika mengatakan la ilaha illallah, maka tidak bisa ngomong lagi, langsung terbaring dan didapatkan meninggal. Ulama mengatakan belum selesai mengucapkan hadisnya, masuk surganya belum diucapkan. Ulama selain mengatakan beliau mengucapkannya dengan perbuatannya ketika dia meninggal. Begitu juga ketika kita mungkin ada kerabat, saudara atau lain sebagainya yang sedang sakaratul maut, termasuk yang dianjurkan secara syariat untuk kita bimbing ia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar akhir dari umur yaitu kalimat la ilaha illallah, sehingga ia insyaallah mendapatkan janji dari Rasulullah berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bimbing dengan baik, ketika kita dengarkan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita jangan ulangi lagi, cukup. Kecuali kalau seandainya dia ngomong lain-lainnya, minta air, bicara dan lain sebagainya, maka baru kita bimbing kembali ia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya kembali ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita stop sudah. Kalau memang atau mungkin ketika kita lihat tangannya bergerak, maka dalam tasyahud kita disunnahkan oleh ulama yang baik kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah itu kita angkat tangan kita, karena ini di jari telunjuk kita ini ada ikatan antara ia dengan hati. Ia mengingatkan ini tanda bahwasanya hati ini ingat. Maka mungkin seseorang ketika sakaratul maut ia tidak mampu untuk mengucapkan dengan lisannya. Tapi kalau seandainya ketika kita lihat mereka mengangkat jarinya, berarti menunjukkan bahwasanya ia mengingat Tuhannya dengan hatinya. Maka kalau ketika kita lihat kondisi seperti itu, maka kita tidak dianjurkan untuk memaksakan ia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena kita tahu ya, kala itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkannya tapi tidak mampu dengan lisannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan penutup hari kita, minggu kita, bulan kita, tahun kita, bahkan umur kita dalam kalimat la ilaha illallah, sehingga insyaallah puncak yang diharapkan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan amal ibadat yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu, adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita dalam berbuat mengharapkan keridhaan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridai kita, sehingga kita insyaallah dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. نستقبل أسئلة سؤالين بعد هذه الكلمة الأخيرة. ذكروا عن سيدنا بلال بن أبي رباح، ذكروا أهل السيرة، ذكروا سيدنا الحمار في هذه القصة، أنه لما أدركته الوفاة بنته رأت بلال يودع، وصارت تصيح على أبيه يا وكرباه، يعني أبويا سينتقل يموت. فالتفت إليها قال يا بني لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. عن النبي محمد ثبات كامل عند الممات. سيدنا أحمد بن حنبل عليه رضوان الله لما أدركته الوفاة جاءه الشيطان يريد أن يضحك عليه، يفتنه في دينه، وهذا الشيطان خبيث إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن الإمام أحمد رجل عالم ثابت راسخ في العلم، لكن اجتمع على من حواليه. لما حضرته الوفاة كان بعضهم يقول عنده لا إله إلا الله، كان عنده طلبته بعض أولاده، كان ما حد منهم يقول لا إله إلا الله. إذا الإمام أحمد يقول لا عجيب، كيف الإمام أحمد يقول لا؟ قال فإذا بالجالسين عنده الباكي يبكي، والذي يدعو الله أن يثبت الإمام على الثور الثابت على لا إله إلا الله، كيف نقول لا إله إلا الله؟ يقول لا. قال أهل التاريخ فسري عن الإمام أحمد لم يمت، فرجع إلى طبيعته فشافهم في حال غير طبيعي، الذي يبكي والذي يتوجه ما بكم. قالوا خير يا أيام حصل؟ قال لا، أخبروني ما الذي حصل. قال نعم، كان بعض من حضر عندك يقول لا إله إلا الله وأنت ترد عليه. قلت تسمع مني؟ لا. قال نعم نسمع منك تقول لا إله. قال لا أخاطبه ولا أخاطبكم. تخاطب من يا إمام؟ قال جاءني الشيطان اللعين لعنه الله يريد أن يفتني في ديني في آخر لحظة لحياتي، وكأن يعض على أصبعه ويقول فتني يا أحمد ما قدرت عليك، كلما أردت أن أغويك ما قدرت عليك. قال مراد اللعين أن أعترف له بالفوات،
فإذا قلت فتك يدخلنا العجب في العمل، والعجب محبط الأعمال كلها، فأموت على معجب بالعمل يحبط الله علي أعمالي. قال وكنت خاتم إبليس الشيطان، قلت له ما دام الروح في جسدي أنا لما أفوتك يا عدو الله، أنت عدو فلن أأمن مكرك، لا أي لما أفوتك. أما قال لا إله إلا الله فقد مزقت بلحمي ودمي، قال عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. قال فهي بلحمنا ودمنا. قال فإذا بالإمام تأتيه لما قضي له الأمر آخر لحظات من حياته، فإذا به يقول لها برفع صوت ويوقن بها ونطق بها ومات عليه رضوان الله. الشاهد أن فتنة الممات تجي عند الموت. هل تفتن بالشيطان يدخل من حزبه حتى تكون معه والعياذ بالله تكون من أصحاب السعير، أو يسلمك الله من فتنة الممات ويثبتك الله بالقول الثابت فتموت على لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. بعد أن نستمع لسؤال أو سؤالين نحضر الوقت ونصلي بعد الدعاء إذا دخل وقت الدعاء مع الإشراق ركعتين وربع، نرجع إن شاء الله منقلبين إلى بيوتنا بأجل حجة وعمرة تامتين نتقبل الله منا منكم صالح الأعمال. Insyaallah saya akan tutup dengan cerita, dan setelah ini kalau seandainya ada yang ingin bertanya satu soal atau dua soal, setelah itu insyaallah kita nanti sholat duha isyraq berjamaah sehingga kita pulang bawa pahala. Satu surat haji umrah yang sempurna. Dahulu dikisahkan Bilal bin Rabah, sahabat yang kita kenal. Bilal bin Rabah, muadzin Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau ketika sedang sakaratul maut, maka anak perempuannya melihat abahnya sedang sakaratul maut. Maka ia pun teriak, wa karba ya Allah, alangkah susahnya aku mendapatkan musibah yang besar ini, karena dia namanya takut kehilangan abahnya. Teriak-teriak, maka bila namanya sadar mengatakanlah, wahai anakku, la karba ala abik, tidak ada kesusahan atas ayahmu setelah hari ini. Aku insyaallah besok akan berjumpa dengan Nabi besar Muhammad dan para sahabat-sahabat. Maka habis saat ini tidak ada kesusahan bagi abahmu, karena aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat. Begitu juga diceritakan nanti kemantapan dia dalam sakaratul maut ketika ingin meninggalkan dunia. Begitu juga diceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang pencetus mazhab Hambali, ulama dan luar biasa. Ketika beliau sedang sakaratul maut, maka berkumpullah anak-anaknya, begitu juga murid dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika mereka berkumpul, mereka mentalkinkan kepada Imam Ahmad kalimat la ilaha illallah. Maka ketika mereka mentalkinkan, maka mereka mendengarkan jawaban dari Imam Muhammad, la, tidak. Maka mereka pun terkejut, maka ada yang menangis dan lain sebagainya. Karena mereka khawatir akhir namanya umurnya ini namanya ditutup dengan su'ul khatimah, karena syaitan akan selalu mengajak namanya kita manusia untuk bersamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala kasair. Maka alhamdulillah, artinya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada Imam Ahmad untuk menjelaskan kepada mereka kenapa diucapkan kalimat la namanya la tadi. Maka Imam Muhammad namanya cukup sedikit sadar, maka dia melihat orang-orang menangis dan lain sebagainya, kelihatan sesuatu yang tidak biasa. Dia mengatakan kenapa, apa yang terjadi? Mereka mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada apa yang terjadi. Sehingga mereka mengatakan, kami tadi ketika mentalkinkan engkau kalimat la ilaha illallah, engkau mengucapkan kalimat la. Beliau mengatakan, oh betul, tapi aku tidak bicara kepada kalian. Aku bicara kepada iblis tadi ketika itu ia mendatangiku. Dan dia mengatakan kepadaku, ya Imam Muhammad, alhamdulillah, artinya engkau sudah lepas dari jeratan namanya kesesatan yang aku berikan kepada engkau. Imam Muhammad mengatakan, la, aku tidak pernah merasa bahwasanya aku namanya lepas dari tipu dayamu. Selagi rohku masih ada di tubuhku, aku tidak akan merasa lepas dari jeratan namanya bisikan dan penyesatan was-was yang kau berikan kepadaku sehingga aku sesat. Maka dia mengatakan, ulama mengatakan artinya agar iblis mengatakan itu agar Imam Ahmad merasa ujub. Masya Allah,
sehingga dia merasa ujub atas apa yang dilakukan oleh dan ujub itu merasa diri hebat besar itu bisa namanya menggugurkan amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang seumur hidupnya. Maka kala itu aku mengatakan namanya kepada iblis la. Artinya bukan mengatakan kalau adapun kalimat la ilaha illallah itu telah bercampur dengan darah dagingku. Maka setelah itu Imam Muhammad mengucapkan kalimat la ilaha illallah didengar oleh mereka kemudian beliau meninggal. Mudah-mudahan Allah juga memantapkan kita dengan ucapan yang mantap yaitu kalimat la ilaha illallah ketika kita mengakhiri umur kita sehingga kita insyaallah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi saya minta ampun maaf atas segala kekurangan. Mulai tadi mengatakan kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 kemudian kita nanti salat duha dan isya bersama agar kita mendapatkan pahala haji umrah yang sempurna kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تفضل عندهم سؤال ولا نختم؟ Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Kalau tidak kita tutup pada beliau. Naidin Faizin Makrumi. Maaf lahir batin. نختم بالدعاء. Kita minta beliau berdoa ya. Kalau tidak ada ya akan kita aminkan doanya. تفضل ماذا عنده سؤال؟ Assalamualaikum. Saya bertanya tentang apa tanda penunjuk bahwa amal kita benar-benar ikhlas dan diterima Allah, bukan hanya perasaan kita saja. Terima kasih. Ma alamat anna a'maluna maqbula inda Allah ma huwa bas. Mungkin ya. علامة القبول. نعم. ذكرنا عند في أثناء الكلمة ما قال حيوان مشهور علامة القبول في الأعمال أن يكون حالك مع الله بعد العمل أحسن مما كنت عليه قبل العمل. كان في رمضان ما شاء الله نصلي التراويح ونصلي العشاء جماعة والصبح جماعة ونصلي نقرأ قرآن. بعد رمضان رجعنا إلى ما كنا عليه من الغفلة والعاد هناك جماعة أو لا هناك قرآن ولا ذكر. وربما بعض الناس يعبد الله في رمضان ويصلي وإذا بعد رمضان ما عاد يصلي. علامة هذا ما في قبول. فعلى أقل التقدير أن يحافظ على الواجبات وأن يحرص على الفضائل والمندوبات ويزداد. كان في قبل رمضان ما يصلي الوتر، صلي في رمضان. بعد رمضان استمر على صلاة الوتر. كان قبل رمضان يصلي ما يصلي الضحى، صار بعد رمضان يصلي الضحى. كان يصلي ركعتين الضحى زاد يصلي 4. صلى الوتر كان يصلي 3 ركعات كان يصلي 5 ركعات، زاد 7 ركعات. فيحس أنه في باطنه وقلبه أقرب إلى الله، أرغب، كان يرغب في العبادة زيادة، يحب أن يقبل على الله، يجد أنه دائما في حال توجه إلى الله عز وجل. هذه علامة القبول. وأما إن كان بالعكس كان كما قلنا في رمضان يصلي جماعة وبعد رمضان ما في جماعة، أو ربما يصلي ويخلي، وربما يقع يصلي ويصوم وهو قاطع أرحامه. فين علامة القبول؟ علامة الصلاة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قطيعة الرحم معي منكر، عاق والديه. بعد رمضان لا يزال عاق والديه. فهنا على أثر القبول الصيام. علامة القبول أنك ترجع وتصلح بينك وبين أبيك وأمك، وهكذا تكون أقرب إلى الله في حالك بعد العمل أكثر مما كنت عليه قبل العمل. Seperti tadi sedikit saya singgung, seperti Habibur Rahman Muhammad Masyhur beliau mengatakan bahwasanya tanda gabulnya amal kita ini kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita lihat diri kita lebih baik daripada sebelumnya, maka itu berarti kondisi itu menunjukkan bahwasanya amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bulan suci Ramadan kita sholat, kita puasa, kita selawat dan lain sebagainya, baca Quran. Kita lihat kondisi kita setelah bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan kita masih ada bekas yang ibadat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, berarti itu tanda gembur. Seperti bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita tidak sholat witir, maka di Ramadan kita sholat witir. Setelah Ramadan kita juga berupaya untuk sholat witir. Nah, begitu juga sholat duha. Sebelum Ramadan kita tidak sholat duha, di bulan suci Ramadan kita sholat duha. Setelah Ramadan kita istiqamah dalam sholat duha. Begitu juga itu bagian daripada tanda gembulnya
amal yang kita lakukan. Begitu juga mungkin ya paling minim kata beliau mengatakan ya seseorang hamba itu setelah dia melakukan ibadah seperti Ramadan kemarin, ya paling minim yang harus dia jaga adalah namanya kewajiban yang wajib, dan dia berusaha untuk menambah dengan amal-amal soleha di luar kewajiban yang ada. Nah, itu bagian daripada tanda bahwasanya amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Mungkin kemarin sholat duha 2 rakaat sebelum Ramadan, habis Ramadan di bulan Ramadan dia lebih mampu lebih dari itu, setelah Ramadan dia namanya lebih semangat ditambah dengan rakaatnya itu, ya artinya apapun yang kita rasakan dari kebaikan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi namanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk bagian daripada tanda bahwasanya amal kita itu diterima oleh Allah. Mungkin kemarin kita namanya durhaka sama orang tua, baik abah atau bunda, maka kita setelah itu kita namanya kita setelah berbuat kebaikan kita merasa kesalahan kita kepada orang tua sehingga kita minta maaf, maka begitu juga tadinya memutuskan tali silaturahmi, maka setelah itu dia menyambung tali silaturahmi. Itu berarti itu tanda amal yang dilakukan sebelum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sebelum Ramadan dia memutuskan tali silaturahmi, di bulan suci Ramadan dia memutuskan, begitu juga setelah Ramadan dia memutuskan tali silaturahmi, begitu juga ketika seorang melakukan kebaikan dia dalam kondisi memutuskan tali silaturahmi, begitu harus orang tua, berarti setelah kebaikan masih seperti itu, berarti itu tanda bahwasanya kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat mungkin apapun bentuknya kebaikan yang dilakukan, ketika kita lihat kondisi kita jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian daripada tanda alamat bahwasanya amal kita yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang saya sampaikan, yang kita minta doa dari beliau ya. ما شاء الله. وكذلك صيام 6 من شوال لا ينسون من لم يصوم 6 من شوال، لأن اليوم من 6 من شوال ب10 أيام، أعتقد في شهر ذي القعدة والحجة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، في رواية فرضا. الحسنة ب10 أمثالها، رمضان شهر، 10 أمثالها 10 أشهر، باقي من السنة شهرين، أين هو يجدها الإنسان في صيام 6 من شوال كل يوم ب10 أيام، 60 يوم، شهرين. فهذا اغنموا من لم يصوم 6 من شوال فليغنم ما بقي من شوال وليصوم ما دام شوال باقي، فهي أداء. وأما قال الفقهاء والعلماء كل سنة ما كان ذات وقت منها تقضى ذات وقت وعالة لا سبب، فيكون بعد شوال تقضى، لكن ليس كما يكون أداءها في شوال. Juga kalau seandainya bisa mampu masih untuk bulan Syawal, Rasulullah pernah mengatakan barang siapa sholat berpuasa bulan suci Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah melaksanakan puasa setahun penuh, karena setiap satu kebaikan itu diberikan oleh Allah 10 kali lipatnya balasannya. Kalau 30 hari berarti itu 300 hari, maka sisa 60 harinya itu puasa di bulan Syawal 6 hari. Ulama mengatakan wajib, seakan-akan dia puasa wajib selama setahun penuh. Kalau seandainya bulan artinya masih ada kesempatan berapa hari ini bulan Syawal. Kalau seandainya tidak sempat di bulan Syawal, berarti ya, apapun kebaikan walaupun sunnah, kalau seandainya ditinggalkan itu disunahkan kita untuk namanya menggodoknya. Ya, kalau memang di bulan Syawal namanya lepas, berarti bisa kita godok kebaikan puasa Syawal itu di bulan berikutnya, walaupun tidak seperti namanya puasa kita di bulan Syawal. يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين سما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على أنفسنا الأمارة بالسوء وعلى الشياطين وعلى الدنيا وعلى الهوى ولا تجعل لهم علينا سلطان يا رحمن اللهم فرجك العاجل لإخواننا المستضعفين في أرض غزة وأرض فلسطين فرج على إخواننا في الشام واليمن والسودان وفي إيران وفي كل مكان أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرجا عاجلا غير آجل مع صلاح الشأن الظاهر والباطن بلوغ الآمال واغفر اللهم لمن عمر هذا المصلى ومن تردد عليه من فعل فيه خيرا سابقا او لاحقا نسال الله ان يكون في عون الاحياء ويرحم الله الاموات يرزقنا واياكم كمال الهدايه والرعايه والعنايه والقبول والاقبال وصلاح الاحوال واصل اعمارنا في عافيه وسلامه وامتعنا بصلح زماننا وصالحين من عباد الله واغفر لموتانا موتاكم موتى جميع المسلمين انزل على قبورهم رحمه منك وسلاما منا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه قبلنا وارزقنا حسن الخاتمه عند الموت بعد عمر طويل على حال جميل على لا إله إلا الله بحقائق متحقين حسنا ومعنا تقبل منا ما عملنا في رمضان من الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة رب العالمين الرحمن ولا الضالين آمين آمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين تقبل منا ما قلنا وما ذكرنا وما عبدنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فضل سبحان ربك عما يصفون وسلام علينا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم